अरुण अरुण जी की করছে কি কাজ আজকে করছে বিদ্যাসাগর ময়দানে ঘাটার বিদ্যাসাগর ময়দানে হিন্দি চ্যানেল এসেছে। ভালো ভালো হয় কোশ্চেন অ্যান্সার হচ্ছে, তো এখানে যে লাইট জ্বলছে লাইটের মাঝখানেই হচ্ছে জিনিসটা, এখানে ভিডিওর মধ্যে আমি দেখাতে পারছি না, ঠিক নেই। আর এখানে যে এলইডি স্ক্রিন চলছে ছোট দেখাচ্ছি। पद्म फूल मतलब कमल पद्म फूल माने कमल कमल खिलाएंगे। क्यों दादा क्यों क्यों? सबसे अच्छा वही है, 22वां राज्य में चला रहा है। अगर खराब होता तो वो इतना देश नहीं चलाता है। आज नरेंद्र मोदी जी है, वो विश्व गुरु बन गया। পাবলিক দেখো, বহুতই পাবলিক আছে, আর একটা অনেকই পাবলিক আছে। बाईस में चल रहा है तो खराब तो नहीं होगा ना এই যে নিউজ 18 হিন্দি চ্যানেল চলছে। सुप्रीम ने कहा एक करोड़ के ऊपर नाम क्लियर होने वाला है। ये तो बात सुप्रीम का नहीं है, ये बात कहती 2005 में ममता बनर्जी ने संसद में रहकर उन्होंने कहा था